हेलो गाइस आउट न्यू वीडियो मु आपन को वेलकम करछि। आज करिबा ब्लॉग एबा ब्लॉग करछि माने आज टू ब्लॉग स्टार्ट करली भाबु छु ब्लॉग करी बोली छाड़ा स्वप्न आई जो सेटा को गोटे दिन करी ना ना एथर मु रेगुलर करछि ना जो शॉर्ट्स वीडियो पको ना पकोनी एथर पकेबी किंतु मते मेन कथा हला मु जदी थर रही गला रही जाउछि हम देखते हम कोनटे जे कहले आ टिके जोर को प्रवचन दउछ तमे प्रवचन दउनी सत्य कथा कहूछि मु आज टू स्टार्ट करली और रेगुलर कथा तमे कथा कहि पान ना ना मु वीडियो सतर कर नथली किंतु सतर स्टार्ट करिवि आज टू कहूछि माने पूरा करिवि माने ब्लॉग करिवि ता भीतर ब्लॉग भीतर प्रैंक भी करिवि आ एंक सहित भी केतरे प्रैंक हे जाई पारे आज करथानी भाबुतली किंतु छाड़ स्वप्न डा जमर करिया मो सहित प्रैंक एमिति बस बस का प्रैंक कर दूची से कोजनी स्वप्न केतरे प्रैंक करिवि जाना पड़िबनी किंतु मु प्रैंक करिवि एटा देख जानी था प्रैंक करिवि आज फास्ट वीडियो रे कहूछि प्रैंक करिवि एमिति रागी करना ना मु डरिवि आ सत्य कहूछि तमे डर मु चोपाड़ा डरे ना काले डरे हाय ना ब्लॉग को चोली तम आईडी रे पोस्ट होगा ना ठीक फुटानी तमरा जो तम आईडी लोक पोस्ट पुनी जानिबे केमती देखु छन स्टाइल मारी केमती तम केन जानि फिंती से स्टाइल मारी गाड़ी पूरा चले शिखी जन देखि आ टिके खाली रही जा गाटा की चलौ जन देखियो गइन पूरा गाड़ी टा पूरा उड्डियो केमती उड्डियो ऊपर ऊपर हेटी आ गटे चीज देखो हेटी केनी साइज कर रख दिजन गाड़ी रो से वीडियो पड़ियो देखन तो खाली केंती खेलु जन बसी ए सॉरी कैमरा धरलो हाथ बतला केमती कैमरा धरन के मु भी जानि पाने ना कैमरा धरन दिए ना ना था से पर कैमरा ले मो भल देखाइनी माने कहू से पूरा जो दुर्गा गेटअप धरचंडी एपड़ चुट्टी सेपड़ चुट्टी आ पूरा दुर्गा माने एपड़ चुट्टी हेपड़ चुट्टी सॉरी ना ठाकुर मु कहू जे ठाकुर जे तू तुम देखुनो केमती गेटअप ऐसे करके बैठीस ऐसे ऐसे मुंड ऐसे मोटा क्रिम्पिंग करथिले मु जाईथिली सा क्रिम्पिंग कोन बेटा क्रिम्पिंग फिर कोन जाईथिले मेकअप रे शूट रे जाईथिली ओ टिके स्टार लगना बा आसी को मुंड धोइनी तो के कोटले मुंड धोना बोली ना पानी ढाल दे मुंड रे ढाल दो ना सफा करतो यदि पार्लर नै के सफा करी कान परियो आउरी हां पार्लर नै की पार्लर नै को पकेई त झाड़ी पार्लर कहिची पार्लर कान जो सभी हे पार्लर हम पार्लर आइलो एटा शूटिंग थिला उफ हेयर वॉश करियो पूरा टाइम शूटिंग थिला पूरा शूटिंग कोलैबोरेट शूटिंग पूरा शूट छ ना बोलक भाई हम हमर किछि नै ए देखो रील कर देई पक देई टी व्यू पळा खुशी लागु छी कैमरा केते हरलु छी में मत क्षमा करियो कैमरा धरि पानी बोल से हाथ बथा जाय सतरे वीडियो कर करिया हाथ खराब हे गला ना नो वीडियो करी करी हाथ खराब होलानी वीडियो करी करी भल आरी कहया कथा जे कोन कोन हडे कोंडी कोन कोंडी तमे चल दीटा मूर्ख बसछु आ कोन करियो मन पड़नी कार भी सतरे हाथटा बहुत जोर बता ये रखी देबी कैमराटा बस एडी ना जेते जेते हां भल देखा भल ही देखाओ तमे ही भल देखाओ ना कहछ जानी छी भल देखा होइनी मु कोन कहूछ ना हम भल देखा हो बोली हम सुंदर की मन ए नि सडा मोडु थो लास्ट से मोड़ा है मु से मोड़ा ही जाऊ छी मोड़ा ही चाहू तमे ले हल्ला ना एटी हल्ले देले से चाहबो मोड़िया पे से बळिया से मोड़ी हबो माने से गाटे जनी बस पर से मोड़िया बदले एमिति मोड़ी एमिति एते दीटा केना थियो एमी से देखियो त मन लगे दे नहीं हां तो एक्टिंग करन हां आ शॉर्ट्स वीडियो रे पकेबी आ टिके पर देखि दे आपण नै माने वीडियो ब्लॉग तो काली पकेबी किंतु आज पके दे से शॉर्ट्स वीडियो देखि देनेटा के लाग चिलेस कोन करिया भाबिले ब्लॉग टा कर दो बोले हेट खाली छोट वीडियो टा मु कहिया पई बेसी भी किछि कहिनी आपण कि मु तो ब्लॉग जानि चंडी आपण ने मु करे प्रैंक प्रैंक एमिति ब्लॉग करिवि ब्लॉग भीतर प्रैंक भी करिवि या रेगुलर वीडियो रहिबो किंतु सप्ताह को दीटा खने ब्लॉग पकेबि तापर जदी सेमितिया व्यू गला 1k बळे व्यू जदी सब वीडियो रे मोर गला माने सप्ताह जो दीटा पकेबि तो 3 दिन फेर कर देबि 3 दिन पर व्यू गला परे जदी सेमिति खुशी लागियो तो पकेबि आ सेइत पाई ही बंद करथिली जाउ नथला बोले एबे खुशी लागुची शॉर्ट्स वीडियो रे जाउची बोले सेइत पाई पकोची से तांगर चलची तांगर माने बाहर में जाओ किए कौन कला
ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ସେଟାକୁ। ଚାବି ଏ ମାଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଟା କରିବ ଯଦି ପଳେଇବ ଗାଡ଼ିଆକୁ। ଗାଡ଼ି ଶିଖିବେ ବୋଲି କନ ହେଲେଣି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ରିମୋଟ ଧର ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ ଏସେ ତମେ ଚଲାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ଖାଲି କରିଛି କି ମାନେ ଚାବି ଅନ୍ ପଛ ଡୋର କାଚ ଡାଉନ୍ ଆଉ ଡୋର ଖୋଲିବା ଏତିକି ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣଟା ଗୀତ ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣଟା ମୁଁ ଯା ଗଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖୁଛ ଛୁଆଟାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରବଳ। କୁହ କ'ଣ କରିବା? ଝଗଡ଼ା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ସରିଯିବ। କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କରିବା। ଝଗଡ଼ା କରିବା? କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ର ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ର ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କୁହ? ଝଗଡ଼ା ବ୍ଲଗ। ଝଗଡ଼ା ବ୍ଲଗ୍ ଝଗଡ଼ା ବ୍ଲଗ୍ ଝଗଡ଼ା ବ୍ଲଗ୍ ଚୋପା ବ୍ଲଗ୍ ସରି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ର ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ହିଁ ପକେଇବି। ନର୍ମାଲ ଏଡ଼ିଟ୍ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ପକେଇବିନି କାଲି ହିଁ ପକେଇବି। ଆଜି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କାଲି ପକେଇବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସରୁନି ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଆଉ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ସେଇ 1K ଯାଉ ପଛେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରେଗୁଲାର ପକଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ପକଉନଥିଲି 2 ଦିନ କରିକି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼େ ମୁଁ। ଅଳସୁଆଣୀ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଅଳସୁଆଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ପା ଦିନ କରିକି ମତେ ଲାଗିଲା ଥେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା କହିବେ ନା କ'ଣ। ଗାଡ଼ି ଚଲଉନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହର୍ନ। ସେ ପରିବା ବାଲା ସେତିକିବେଳେ ବସିକି ଅନେଇଛି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସାରା ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ହଁ ଡର ହଉଛି ଯୋଉ କ'ଣ କହୁଛି ହର୍ନ ମାର ନା ସେ ସତରେ ଅନେଇବେ ଆମକୁ। ଡର ହଉଛି ପା। ହଉ ଛାଡ଼ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇନା? ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖେଇବୁନି ବୁଲିବାଟା। ଦେଖିବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଲିବାକୁ ସତରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା। ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇବେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବି। ଓକେ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଯଦି ଦେଖେଇବି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏମିତି ଜାଣିକି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଲି ଆଉ। ଭାବିଲି ପକେଇବି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲିଣି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଇଏ ଆଜି ଦେଖା ହେଲେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମିନି କ'ଣଟା ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ନା କୁନି ବ୍ଲଗ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ତମେ ଥକିଗଲ କି? ହଁ ଆରେ କେତେ କହିବି କୁହ ତମେ କ'ଣ କହିବି? ଏଠି କ'ଣ ଭାଷଣ ମାରୁଛି ମୁଁ ବସିକି? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବି। ଖତରନାକ ଗଲା ଏତେ କରନା। କ'ଣ ସତରେ ଖତରନାକ ଗଲା? ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ତ ସତରେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲେ କିଛି କହୁଛି ଏତିକି ଜୋରେ କେତେ ଥର କହିଲିଣି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଯଦି ସେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଭାବିବେ ମୋର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ କହିବି ଯଦି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇ ସେ କହୁଥିବ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛ ତ ଆଉ ଯାଇଥିବି ଆଉ। ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଏ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବି? ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ ଭାବିବି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବ। ନେଇ ତ ଯିବେ ମତେ। ଦାନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖଉଛ? ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଆଣୁଛି। ପ୍ରାଙ୍କ୍ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଆଣିବି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଚାଲିବି ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସବୁ ଆଉ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଯେମିତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଆଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଆଣୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିଛି ମଝିରେ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ଫେର୍ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ଟା ତ ମୋର ରହିବ କରୁଛି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏବେ ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିକି ସେଇଭଳିଆ ପକେଇବି। ଚାଲୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ବ୍ଲଗ୍ ନା ପ୍ରାଙ୍କ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। କ'ଣ କହୁଛ? ପ୍ରାଙ୍କ୍ଟା ବାଏ ନୁହେଁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ଟା ରେଡ଼ି ତ? ତମେ କାହା ସହିତ କରିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା। ତମ ସହିତ କରିବା ଏଇଠି କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ମୋତେ ସବୁ କଥାରେ ବି ସିରିୟସ୍ ନେବନି ମୁଁ ନେଇଯିବି ସିରିୟସ୍। ନବ ତ? ମୁଁ ତମ ଘରେ କହିଦେବି। କେତେ ଲାଜ କରି କହିଛନ୍ତି ନା ଘରେ କହିଦେବି ଆଉ ବାହାରେ କହିଛ ତ? ତମ ଘରେ କହିଦେବି। ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବ ନା ଚୁପା କରିବ? ହଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ 1000 ଥର କହିଲିଣି ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ତମେ କ'ଣ କହିବ କହୁନ? କହିବିନି।
ତମେ କହୁନ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ କ'ଣ କହିବି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସେଟା ତମେ ମୋ ନାଇଁ କହିଦଉଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତମ ଲାଗି କହିପାରିବିନି ତମେ ମୋ ନାଇକି ହିଁ ତମେ କହୁଛ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।